ଚାଲନ୍ତୁ ଗତିର ସମୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ କଇଁଛ ସମତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରୁ 40 ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ ଗତି ହାସଲ କରି 100 ମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲା। କଇଁଛଟି ଏହି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ନେଇଥିବା ସମୟ ନିରୂପଣ କର। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ କଇଁଛଟି ଯେଉଁ 100 ମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ତା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନେଇଛି ତାହା ନିରୂପଣ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି କଇଁଛଟି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର କଇଁଛ ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କଇଁଛଟି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ବେଗ କେତେ ହୋଇଯାଇଛି 40 ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରୁ 40 ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡର ଗତି ହାସଲ କରିବା ମଧ୍ୟରେ କଇଁଛଟି 100 ମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ କଇଁଛଟି କେତେ ସମୟ ନେଇଛି, ଆମକୁ ଟି ନିରୂପଣ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବେଗ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଦୂରତା ବା ସମୟ ସୂତ୍ରଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା। କାହିଁକି ଆମକୁ ବେଗ ଦିଆ ହୋଇଛି, ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି, ତ ସମୟ ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ସୂତ୍ରଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବେଗ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବେଗ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ମାନେ ବେଗ 0 ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାହା 40 ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଯେ ଏଠାରେ ଆମେ 40 ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଧରି ନେଉଛ ଯେ କଇଁଛଟି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ 40 ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠାରେ ଏହି ସୂତ୍ରଟି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ସମତ୍ୱରିତ ଗତି, ମାନେ ଆମର ତ୍ୱରଣ ଏଠାରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠାରେ ଗତିର ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେବେ ଗତିର ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଗତିର ତିନୋଟି ସମୀକରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି v ଇଜିକାଲ୍ସ ଟୁ u ପ୍ଲସ୍ ଏଟି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି s ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ut ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଏଟି ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ତୃତୀୟଟି v ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ u ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2as। ତେବେ ଏଠାରେ u ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ, v ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ, a ହେଉଛି ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ବା ତ୍ୱରଣ, t ହେଉଛି ସମୟ ଏବଂ s ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ। ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କଇଁଛଟି ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ହେଉଛି 0 ବା 0। ଆମକୁ କଇଁଛଟି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଦିଆହୋଇଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି 100 ମିଟର। କଇଁଛଟିର ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଲେଖିଦେବା v ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 40 ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ। ତେବେ ଆମକୁ ପଚରା କ'ଣ ଯାଇଛି? ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ନେଇଥିବା ସମୟ ନିରୂପଣ କର। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସମୟ ପଚରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ତିନୋଟି ସମୀକରଣକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ସମୟ କେମିତି କାଢ଼ିପାରିବୁ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ଭାବ ଯେ କେଉଁ ସମୀକରଣଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ଟି ପାଇପାରିବା। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବ ଯେ କୌଣସି ବି ସମୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଟି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତିନୋଟି ଯାକ ସମୀକରଣରେ ଏ ବା ତ୍ୱରଣ ରହିଛି ଏବଂ ତ୍ୱରଣ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତ୍ୱରଣ ନ କାଢ଼ି ଆମେ ଟି କାଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ତ୍ୱରଣ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ତିନୋଟି ସମୀକରଣକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ କେଉଁ ସମୀକରଣଟି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏ ବା ତ୍ୱରଣଟିକୁ କାଢ଼ିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରେ ଆମକୁ v ଜଣାଅଛି, u ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟି ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତ୍ୱରଣ କାଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଟି ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ୍ୱରଣ କାଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତୃତୀୟ ସମୀକରଣଟିକୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ତୃତୀୟ ସମୀକରଣରେ ଆମକୁ v ଜଣାଅଛି, u ଜଣାଅଛି ଏବଂ s ଜଣାଅଛି। ତେଣୁକରି ତୃତୀୟ ସମୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତ୍ୱରଣ କାଢ଼ିପାରିବା, ଯାହାକି ହେଉଛି v ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ u ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2as ତୃତୀୟ ସମୀକରଣ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦତ୍ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। v ହେଉଛି 40 ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ v ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାହା ହୋଇଯିବ 40 ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ u ହେଉଛି 0, ତେଣୁକରି
आज रहीगला केवल 2as, तो 2 इंटू ए इंटू एस, एस बा विस्थापन आमको दिया होइछि 100 मीटर। तो वर्तमान यहाकू सॉल्व करिया पाई बा समाधान करिया पाई आमे समीकरणर उभय पार्श्व रे 2 डिवाइड करदेबा। जदि आमे समीकरणर उभय पार्श्व रे 2 डिवाइड कर दउचंती ताले ए2 एवं ए2 परस्पर को कैंसिल करदेबे। तेणु करी आमे पाई जिबा 40 मीटर पर सेकंड रो स्क्वायर जहा कि होची 1600 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू ए इंटू 100 मीटर। बर्तमान यह को समाधान करिया को आमे समीकरणर उभय पार्श्व रे 100 डिवाइड करदेबा। तो आम जदि 100 मीटर डिवाइड करुँच आम जापर एपटे 100 एवं 100 परस्पर को कैंसल करदेवे एवं सेहीपरि एपटे 1600 रे थिबा 2टी शून्य एवं ए तले 100 रे थिबा 2टी शून्य मध्य परस्पर को कैंसल करदेवे। आउ यूनिट रे मध्य मीटर एवं ऊपर मीटर स्क्वायर गोटे मीटर को कैंसल करदेव। तो आमको मिल जिवो ए इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बर्तमान आमको त्वरण मिल सारी। बर्तमान आमको त्वरण केते मिलला ए इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बर्तमान चलंतु त्वरण को व्यवहार करी आमे टाइम बा समय को निरूपण करिवा। पुणी चलंतु तीनोटी गतिर समीकरण को अनुध्यान करिवा एवं देखिवा जे केउ समीकरण को व्यवहार करी आमे समय निरूपण करि परिवा। चलंतु प्रथम इक्वेशन टी को देखिवा बा प्रथम समीकरण को देखिवा। प्रथम समीकरण रे आमको v जणा अछि, u जणा अछि एवं a आमे बाहर कर सारछंती। तेणु करी प्रथम समीकरण व्यवहार करी आमे समय बा t निरूपण करि परिवा। सही परी जदि द्वितीय समीकरण को देखिवा तेबे द्वितीय समीकरण को अनुध्यान कर जानि परिबो आमको s जणा अछि, u जणा अछि, t जणा नाही जहा के आमे निरूपण करिवा एवं a जणा अछि। तेणु करी द्वितीय समीकरण व्यवहार करी मध्य आमे t निरूपण करि परिवा। किंतु तृतीय समीकरण रे t नाही माने समय ही नाही। तेणु करी आमे तृतीय समीकरण को व्यवहार करि परिवा नाही। तेबे चलंतु प्रथम एवं द्वितीय भितरु जे कोनोसी गोटिए समीकरण को व्यवहार करी समय निरूपण करिवा। जेहेतु प्रथम समीकरण टी अपेक्षाकृत सहज देखा जाउची तेणु करी मु प्रथम समीकरण टी को व्यवहार करिवि v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो v केते दिया होईची v दिया होईची 40 मीटर पर सेकंड एवं u केते u होउची 0। तेणु कर रहिला a इंटू t। a केते बाहर करछन हमें 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू t। एबे मु श्योर जे तुमे माने याकू निजे समाधान करि परिवो। जदि आमे t काढिया को चेष्टा करिवा ता होई जिवो 40/8 आमु समय मिली जिवो t इक्वल टू 5 सेकंड्स। एबे चलंतु द्वितीय प्रश्नटी को समाधान करिवा। तेबे द्वितीय प्रश्नटी कोन रहिची? द्वितीय प्रश्नटी होउची जेतेबेले एक गतिशील ट्रक रो चालक ब्रेक लगाए ट्रक टी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रो सममंडित गति रे जाए एवं 5 सेकंड रे अटकी जाए। ब्रेक मारिथिबा समय रे ट्रक टी अतिक्रांत करिथिबा दूरता निरूपण कर। तेबे यह होउची हमर रास्ता एवं यह होउची हमर ट्रक जहा कि प्रथम रु गतिशील अवस्था रे अछि एवं यह समाहार रे यार मंदन हुए। मंदन कोन? मंदन हेउची गतिर विपरीत दिगरे त्वरण रहिबाकू आमे मंदन कहंती। मंदन बा आमे ताकू विजुक्तात्मक त्वरण मध्य कहि परिबा। तो जेहेतु एटारे मंदन हेउची किछि समय परे ट्रक टी स्थिर अवस्था को आसीगला बा अटकी गला। तेबे एठारे त्वरण केते? त्वरण हमकु मंदन दिया होइछि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तेणु करी त्वरण होई जिवो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काहे कि ना मंदन हेउची विजुक्तात्मक त्वरण एवं एटारे ध्यान रखंतु जे परिवेग कमी कमी जाउची। तेणु करी एटारे त्वरण होई जिवो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एटारे हमकु समय दिया होइछि 5 सेकंड। 5 सेकंड रे ट्रक टी अटकी जाइछि एवं हमकु कोन पचरा होइछि? हमकु प्रचरा होइछि जे ट्रक टी ए ब्रेक मारिथिबा समय रे केते दूरता अतिक्रांत करिछि। एठारे दूरता एवं विस्थापन उभय समान हेबो। काहेकि काइना ट्रक टी सरल रैखिक गति रे जाउछि। तेबे एठारे हमकु कोन कोन दत्त रहिछि? हमकु त्वरण दिया होइछि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय दिया होइछि 5 सेकंड। जेहेतु ट्रक टी अंतिम रे रही जाइछि स्थिरावस्था को आसी जाइछि तेणु करी
तार अंतिम परिवेग होउची 0 मीटर पर सेकेंड एवं आमको पचरा जाइछि कोन जे ट्रक टी ए ब्रेक मारिया समय केते दूरता अतिक्रांत करिछि बा हमको एस पचरा जाइछि। तेणु करी वर्तमान चलंतु आमे तीनोटी इक्वेशन को बा तीनोटी समीकरण को अनुध्यान करिवा एवं देखिवा केउ समीकरण व्यवहार करी आमे एस बा विस्थापन बा दूरता पाई परिवा। तेबे भिडियोटी को पॉज करी भाबंतु तुमे माने पाइथिबो जे केनोसी भी समीकरण को व्यवहार करी आमे एस पाई पारु नाहंती काहेकि ना आमको तीनोटी समीकरण यू अच्छी प्रारंभिक परिवेग एवं आमको प्रारंभिक परिवेग दिया जाय नाही। तेणु करी आमे प्रारंभिक परिवेग न काढ़ी दूरता बा विस्थापन एस काढ़ी परिवा नाही। तेणु चलंतु प्रथम आमे प्रारंभिक परिवेग काढ़िबा। तेबे चलंतु वर्तमान देखिबा केउ समीकरण को व्यवहार करी आमे प्रारंभिक परिवेग निर्णय करि परिबा। तेबे प्रथम समीकरण रे देखिले आमको v जणा अछि, u आमको काढ़िबार अछि, a जणा अछि एवं t जणा अछि। तेणु करी प्रथम समीकरण को व्यवहार करी आमे u बा प्रारंभिक परिवेग काढ़ी परिबा। द्वितीय समीकरण रे आमको s जणा नाही, तेणु करी आमे प्रारंभिक परिवेग काढ़ी परिबा नाही। तृतीय समीकरण रे मध्ये आमको s जणा नाही, तेणु करी मध्ये तृतीय समीकरण यूज करी बा व्यवहार करी आमे प्रारंभिक परिवेग काढ़ी परिबा नाही। तेणु करी चलंत आमे प्रथम समीकरण व्यवहार करिबा v = u + at। तेबे तुमे माने जदि एठारे v एवं a एवं t रो वैल्यू पकाइबो ताले तुमको मिलि जिवो u = 20 मीटर पर सेकेंड एवं मु श्योर जे तुमे माने याको निश्चय भाबरे सॉल्व करि परिबो। एबे आमे u पाई सारिचंदी, u हेउची 20 मीटर पर सेकेंड। वर्तमान चलंतु आमे s निरूपण करिबा जहा कि प्रश्न रे पचरा जाइछि। तो पुणी चलंतु अनुधान करिबा जे केउ समीकरण को व्यवहार करी आमे s निर्णय करि परिबा। तेबे प्रथम समीकरण रे s नाही, तेणुकरी प्रथम समीकरण आम व्यवहार करि परिबा नाही। तेबे द्वितीय समीकरण रे आमर को u जणा अछि जहा कि आमे काढी सारचंती, t जणा अछि, a जणा अछि, तेणुकरी आमे द्वितीय समीकरण को व्यवहार करी s निरूपण करि परिबा। सेहि परि तृतीय समीकरण को व्यवहार करी मध्ये आमे s निरूपण करि परिबा। तेबे ए दुईटी जांक समीकरण रु तुमे जदि जे कोनोसी गोटाए समीकरण व्यवहार करिवो ताल तुमको मिलि जिवो s = 50 मीटर। तेबे एटारे ध्यान रखिबा उचित जे एभली प्रश्न रे आमे वेग = दूरता बाय समय सूत्र व्यवहार करि परिबा नाही, काहेकि ना एठारे त्वरण अछि। तेणु करी वेग कांस्टेंट नुहे, तेणु करी आमे वेग = दूरता बाय समय व्यवहार करि परिबा नाही।